নমস্কার, জি24 ঘন্টায় স্বাগত। পেজ ওয়ান আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি আত্রেই। আশঙ্কা সত্যি করে কাবুলের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ আর গুলি। আইএস খোরাসানের আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু হলো শতাধিক মানুষের। হামলাকারীদের রেয়াত নয়, চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। যদিও সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটছে না মার্কিন প্রশাসন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়ে উদ্ধার কাজ শেষ হবে। ডেডলাইন 31শে অগস্ট জানিয়েছেন জো বাইডেন। হাতে মাত্র 4 দিন, এর মধ্যে ফের হামলার আশঙ্কায় পেন্টাগন। হামিদ কারজাই বিমানবন্দর, থেকে ভিড়। 20 মিনিটের ব্যবধানে জোড়া বিস্ফোরণ। প্রথমটি বিমানবন্দরে পূর্ব দিকের অ্যাবে গেটের সামনে, যেখানে মোতায়েন ছিল মার্কিন সেনা। পরেরটি ব্যারন হোটেলের সামনে, সেখানেও মোতায়েন ছিল সেনা, ব্রিটিশ নাগরিক, সাংবাদিক। জোড়া বিস্ফোরণের পরেই বোঝা গিয়েছিল অভিঘাত কতটা তীব্র। जख्मी बहुत ज़्यादा हैं। एयर एक्सेस मिला इस कंटेनर से बियॉन्ड जाने के लिए और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मुझे नजर आई। এরপরই আশঙ্কা সত্যি করে প্রকাশ্যে দায় স্বীকার, যা এক লহমায় কপালে ভাঁজ ফেলে দিল তামাম দুনিয়ার। আইএস যোগের কথা জানিয়েছে তালিবানও। রাতেই দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয় আইএস খোরাসান। বিস্ফোরণের পরেই তড়িঘড়ি মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন জো বাইডেন। ছাড়া হবে না, হোয়াইট হাউসের চরম হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। যারা এই হামলা চালিয়েছে আমরা তাদের কাউকে কোনোভাবেই ক্ষমা করব না। আমরা সবকিছু মনে রাখব। প্রত্যেক হামলাকারীদের খুঁজে বের করে পাল্টা প্রত্যাঘাত করবে আমেরিকা। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. মার্কিন সেনা সহ শতাধিক মৃত্যু। বিবৃতি দিতে গিয়ে একটা সময় গলা ধরে আসে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের। তিনি জানিয়েছেন উদ্ধার কাজ চলবে, তবে 31শে অগস্টের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরবে না আমেরিকা। বাইডেন জানিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীরা কোনোভাবে আমেরিকাকে টলাতে পারবে না। মার্কিন অভিযান কিছুতেই বন্ধ হবে না। সেনা প্রত্যাহার যেমন চলছিল তেমনই চলবে। আইএস জঙ্গিরা কখনো জিততে পারবে না। আমরা মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করব। আমেরিকার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাতে মাত্র 4 দিন। এই অবস্থায় আটকে থাকা নাগরিকদের উদ্ধারে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাচ্ছে আমেরিকা। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বাইডেন। আমেরিকার পাশাপাশি নাগরিকদের উদ্ধারে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক। ব্যারন হোটেল সংলগ্ন এলাকা থেকে দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করতে ফাইনাল আওয়ার্স ঘোষণা করেছে ব্রিটেন। 31শে অগস্টের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিককে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার করতে তৈরি হয়েছে মিশন ফাইনাল আওয়ার্স। আবারও হামলার আশঙ্কা। উদ্ধার কার্যের সময় ফের হামলা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে পেন্টাগন। আটকে থাকা নাগরিকদের উদ্ধারে সব দেশের এখন একটাই মন্ত্র, ডেডলাইন 31শে অগস্ট। ব্যুরো রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। পাক সাংবাদিক হামিদ মিরের সঙ্গে মুখোমুখি ডেপুটি এডিটর মৌপিয়া নন্দী। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে কি বলছেন হামিদ মির, শুনুন। शुरुते में सरासरि चले যাব हामिद मीर का। हामिद जी, आप हमें बताइए, अभी अफगानिस्तान का जो स्थिति है, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से कितना डेंजरस आप मानते हैं? देखिए, तालिबान ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में काफ़ी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और इसीलिए तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट जो है वो अफगानिस्तान में आता है तो पहले वो हमें बताए, ताकि हम उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें। तो इस सिचुएशन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जो सिचुएशन है, वैसे तो जो पिछले साल दोहा में पीस एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके तहत तो अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज जो है उसने रहना था और उसने चले जाना था। लेकिन फिर आप देखें कि जो अगस्त के सेकंड वीक से जो हालात बनना शुरू हुए, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी थी, डिसइंफॉर्मेशन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में मीडिया जो है वो फ्री नहीं था। मीडिया पर बड़ी पाबंदियां थी। मीडिया सही चीज रिपोर्ट नहीं कर सकता था। उसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैली, अनसर्टेनिटी फैली। और उस डिसइंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी का सबसे ज्यादा नुकसान प्रेसिडेंट अशरफ गनी को हुआ। जब वो खबरें फैली तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तालिबान दोहा में बैठ के कह रहे थे हम दाखिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट गनी साहब परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया मैं भाग जाऊंगा, वो भाग गए।
तो उनके भागने से सूरत हाल जो है वो खराब हुई। तो अगर प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां ना लगाई होती, अनसर्टेनिटी ना होती, फ्री मीडिया होता, तो शायद डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलती। मैं समझता हूँ अशरफ गनी साहब भाग गए। अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं और बाकी सब लोग भी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं, और तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो साबित करेंगे वो बड़े मासूम हैं, दे आर वेरी इनोसेंट। बट ऐसी सिचुएशन मेरा ख्याल है बननी ही थी, क्योंकि अशरफ गनी साहब जो हैं वो अगर खड़े रहते तो शायद ऐसी सिचुएशन ना बनती।